बर्तमान आम अच्छु कुचिंडा उपखंडर आरएमसी यार्ड ठारे जोठी मंडी चली किसी चाषी सकाळू आसते धान बिक्री करने आउ अनेक चाषी एमती अच्छा कि टोकन आउ टार्गेट समस्या उपरे जुझी होते टार्गेट न आसवा जो आ टोकन पाखु न आसवा जो से साग माछ दर में 15 टंका रु 20 टंका भितर धान बिकी देइछंती जहाँ आम गत सप्ताह खबर प्रसारण करूँ किंतु एबे मध्य चाषी अपेक्षा करछंती टोकन आसीबो आ केबे धान बिकिबू किछि चाषीकर मध्य गोटे गोटे टोकन आसुची जहाँ पर्याप्त नुहे जहाँ घरे जो धान गच्छित रखुंट से मूषा खाऊँच कि खत खाऊँच कि नष्ट होची आम सहित जड़े चाषी अच्छा आम जो चाषी कथा कहूँ सी कुचिंडा लैंपर जड़े से प्रेसिडेंट अटंती कि 3 मास है टोकन समस्या जुझी होते सी आसी धान बिकवा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा कौन कहे सार कलंक न्यूज को स्वागत आपण आसछंती धान बिकवा कौन समस्या थी आज पर्यटन धान बिकी पार ना मोर फास्ट टोकन आसला 19/12 रे 3 मास खंडे हला टोकन आसला नहीं एबे 3-4 दिन होची टोकन आईची मुसा मुसु खाई घरे अवस्था है मुई पूरा परेशानी हो जाइली आ वर्तमान आहरी मोर कुचिना लैब अंडर रे 5टा मंडी चलची आहरी 10-12 हजार कुंटल धान बिक्री रही जाइए टोकन माने चाषी भाई मन न आसबारू से 15 टंका रु 16 टंका 17 टंका 20 टंका भितर परेशानी होकर बिक्री करछंती तो कहीं आपण एमती असुविधार सम्मुखीन होचे कहीं धान रही जाउची आज्ञा ए वर्ष ई सबू सम्मुखीन देखा देला आगरू ई सबू जिनिस देखा न देउथला चाषी भाई आराम से बिक्री करूथले आ सुरुखुरु से देउथले किंतु ई वर्ष ई सबू घटना माने हेछि सरकार कहते जी धान आप रेजिस्ट्रेशन करती जमी रेजिस्ट्रेशन करती जमीर धान आप बिकी पारे सुरखुरे कि समस्या कौन हो रेजिस्ट्रेशन अनुसार टोकन आसूची कि आपण पाखक आम रेजिस्ट्रेशन कर 20 एकर 96 डिसमिल रेजिस्ट्रेशन कर फास्ट टोकन आसला 75 कुंटल आउ सेकेंड आसला 41 कुंटल 44 केजी तो ये सब समस्या जदि हेले आम चाषी भाई मैंने आम चाष कर धानटा बिकबू कौटी जेते आम रेजिस्ट्रेशन है से अनुसार टोकन आम आसवा कथा आम सुरुखुरु चाषी भाई आम बिक्री कर पारंता किंतु जे हिसाब रे रेजिस्ट्रेशन अच्छे से हिसाब रे टोकन आसुनी धान आम घरे रही जाउछि एभली धान जदि आपनकर पड़ी रहबे जो रबी ऋतु जो फसल करिवे आपण रबी ऋतु चाष करे केमति रहबो निश्चय जमी कहते तपन कि जदि पूर्व वर्ष देखा जाए विशेष किसी समस्या नथिला पूर्व सरकार अमल किंतु एथर चाषी को नाही नथिबा हैरान होगा पड़ुची टोकन थिले जेतिकी चाषी परिमाण जो परिमाण करुछंती धान अमल से परिमाण टोकन मिले ना टोकन थिले मंडी को नवा समस्या मिलर उठेबार समस्या अखारे समस्या व्यापक त्रुटि व्यापक समस्या सामना को आसुची जहाँ चाषी सहित तपन आलोचना करते धन्यवाद आम सहित कुचिंडार जोड़ी होते आम प्रतिनिधि कुचिंडार ग्राउंड रियलिटी आम देखुलु जीवा केन्द्रापड़ारू संतोष आम सहित जोड़ी होती आलोचना करवा संतोष विभिन्न मंडी में केन्द्रापड़ा केमती चली व्यवस्थित ढंग से चाषी मैंने दौरान ना पूर्व भी अनेक थर आपड़ भी रिपोर्ट देखते केमती विभिन्न मंडी अव्यवस्था सामना को आसी एवं तो किसी दिन रहा मार्च थिला शेष धान दबार तो ता पूर्व व्यवस्थित है ना एवं भी चाषी समस्या सम्मुखीन होती धान दवाई देखो आम अच्छे रघुदेवपुर मंडी रे एଠିकार व्यवस्थित होचे देखा प्रथम कैमेरा फ्रेम रे जे किभली भाव धान गदा है केवल एपटे नुह लेफ्ट रे राइट रे पूरा धान मंडी चतुर्पार्श्व धान रही कारण धान रही कारण कारण एठी टार्गेट होची 800 रु ऊर्ध्व चाषी जगह मंडी रे ना को पंजीकृत कर वर्तमान पर्यंत अधा चाषी वर्तमान धान उठी कौन आप किभली भाव धान देती आप मंडी धान निश्चित भाव में देखा किभली भाव धान मंडी आप एठिका लोक अच्छी किसी भाव में अनेक लोक आसी जो चाषी मैंने जगह आसी किभली भाव में आम देखुचे मंडी आम जा सोसाइटी भितर की जा संपादक रही अनेक चाषी रही प्रतिक्रिया निश्चित भाव नवा जे कौन रही एठिकार व्यवस्था अब धान मंडी रे आपण आगे धान देती कौन व्यवस्था कौन रही भितर जे धान दवाई बर्तमान विभिन्न मिल आप कौन देखुं मंडी रे निश्चित आम देखा किभली भाव बर्तमान एठिकार जहाँ चित्र रही भितर निश्चित सोसाइटी संपादक निश्चित प्रतिक्रिया नवा तापर निश्चित जीवा जे किभली रही बर्तमान ऑफिस कार्यालय को आम जा धान मंडी रे किभली रही व्यवस्था एवं जेहेतु बर्तमान धान मंडी रे धान दि जाऊँगी तेणु
ভিতর বন্ধ রয়েছে সম্পাদক কার্যালয় এটিকার যা চিত্র রয়েছে আমি দেখুছে কারণ কবাট ভিতর বন্ধ রয়েছে সম্পাদক কার্যালয় তেণু বন্ধ নাই তা ভিতরে বসছেন সম্পাদক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় আগে প্রথমে নেই যা আগে আপনার বর্তমান ধান মন্ডি যে টার্গেট লা আপনার ধান কেতে চাষীঙ্কর দবার লা বর্তমান কোন ব্যবস্থা রয়েছে আমার 757 জন চাষী পঞ্জীকৃত হয়েছেন আমার মিনিমম 26,000 কুইंटाल ঊর্ধ্ব ধান টার্গেট আবশ্যক আপনার চাষী কেতে জন অଛନ୍ତି এটি পঞ্জীকরণ করেছেন 757 বর্তমান পর্যন্ত কেতে জন চাষী দেলেনি 418 জন কেতে রিকোয়ারমেন্ট আছে আর বর্তমান কেতে ধান আসলে আবশ্যক অছি 26,000 ঊর্ধ্ব কিন্তু আমাকে এপর্যন্ত মিলিছি 13,800 সম্পাদক কହୁଥିଲେ যে অধা ধান মন্ডিরে ধান আসিছি আর অনেক ধান যে দবা কথা সে বর্তমান পর্যন্ত দেই পারি না তেণু অনেক কিছু লোক জায়গায় অনেক আমি দেখুছে তাঁর প্রতিক্রিয়া নেবা আগে আপনার দেখুলে আমি আপনার বুলিকি বিভিন্ন মন্ডিকি বুলুচ্ছেন আমি দেখুছে যে কোণ বর্তমানে মন্ডিরে কোণ ব্যবস্থা অব্যবস্থা এটি আজ্ঞা টার্গেট নাই চাষী মানে ঘোর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন ধান এটি বস্তা বস্তা গদা হয়েছি 5,000 বস্তা উপরে গদা হয়েছি চাষী মানে এটি মুন্ডরে হাত ଦେଇକି বসিଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସ୍ ଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି কোণ এটি অব্যবস্থাটা কোণ দেখুছেন কোন চাষী ହଉଛି ଏଠୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଧାନ ଧରିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ହଉଛି ଏଠି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7-8 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସରକାର ଗୋଟେ ଏଠି ଲୋକକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବ 4,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି 40 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଆগে ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆগে ଆପଣ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ମୁଁ ଦେଇନି ମୁଁ 26 ଏକରୁ ଟୋକନ ପାଇଛି 26 ଏକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଧାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଆସିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଜାଗା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଖା ଧାନ ବି ଅନଲୋଡ ଚାଲିଛି କୋଉମାନେ ଧାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇ କୋଉମାନେ ଧାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀ ଧାନ ହେଇଥିବ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଧାନ କି ବେପାର ଧାନ ସେ କାହା ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ନେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି 8 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଠିକି ମାସ ହେଲା ଦୌଡୁଛି 1 ଫେର ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆସି ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଟୋକନ ବି ଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋର ଧାନ ବି ଆଉ ଦବାରେ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଦେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଠିକା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବି ନାହିଁ କି ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିବି ନାହିଁ ଧାନ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ ରୋଷ କଣ ରାଗ ରୋଷ କରିବୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଆସିଲେ ତ କହିବୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ଇଏ ଧାନ ଉଠି ଯାଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଧାନ କଥା ହେଇଛି ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ବି ପଶୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କଣ ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାର କିମିର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଣ୍ଡିରେ କେତେ ଧାନ ଉଠିବା କଥା କଣ ହବ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ ସେବା ସମୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଧାନ ଦବା କଥା ତାର 1/4 ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ ଆଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଧାନ ପଡି ରହିଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହେଲାଣି କିଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଧାନ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ପାଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ ଧାନ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦବାର ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋର 65 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆସିଥିଲା ଟୋକନ ତେଣୁ ମୁଁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ଅଧିକ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି କଣ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ନା ସେତିକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାନ ଦେଇଛି ବା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ପଇସା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ଧାନ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ ଧାନ ମିଲରେ ବିକ୍ରି ଦିଆସରିଛି ମିଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ପଇସା କୋଉଠି ଆଣି ଦେବେ ସେ ଆପଣ କେତେ ଦବାର ଥିଲା କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର 63 କୁଇଣ୍ଟାଲ 56 କି 58 କିଲେ ଆସିଥିଲା ଟୋକନ ମୁଁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛି କାଇଁ ଏତେ କମିଲେ କାଇଁ ତାର ଆପଣ ନା ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଧିକା ଦେଲେ ସେ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଧିକ ନେବେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନେବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ପାଇଁ ନେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ତ ପଚାରିଥିବେ ନା ଚାଷୀ ହିସାବରେ କାହିଁକି କଣ ଟୁକନ ଆସିଛି ଆପଣ ଜମି କାଲକୁଲେସନ କରି କରାଯାଇଛି ପୁଣି କାହିଁ ଆପଣ ଟୁକନ ଦେବାର ସେଟା କରୁଛି ଟୁକନ ପା ମିଳିଛି ମତେ 63 କୁଇଣ୍ଟାଲ 58 କିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କଣ ଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଆମେ ଥିବେ ତ ସମ୍ପାଦକ ଚାଷୀ ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ କଣ ନାଇଁ ମତେ ତ ଚାଷୀ 3 ଜଣ ଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ 50 ରୁ ଅଧିକ ଦେଇ ହବନି ମୁଁ ସେଠି 50 ରେ ରହିଲି ଚୁପ ହେଇକିରି ମୁଁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ 56 କୁଇଣ୍ଟାଲ 6 କିଲେ
ଦେଇଛି ଚଟନି ଚଟନି କଥା ହଉଛି ଆପଣ ତ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ କିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ତାପରେ କଣ ଗୋଟା ମେସିନ୍ ଖେଞ୍ଚିକିରି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ଗିଲା ଥିବ ତା ଦେହରେ ବି କିଲେ 2 କିଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟା ଗାଡି ଉପରେ 50 କିଲେ 40 କିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କିଲୋ 5 କିଲେ ଟା ବଜେଟ୍ ତାପରେ ଓଦା କି ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ବି 2 କିଲେ 3 କିଲେ गोटा गाड़ी ओजन करला पर धर तमर 20-30 क्विंटाल है सेपटे 30-40 किलो सेपटे कहवा जे जहाँ तो कटनी चटनी होची सबुठु बड़ समस्या होची टोकन पाउचंती किंतु चासी चासी धान दे पाउनथि पूरा कुड़ा कुड़ा रही 100 क्विंटाल धान देखुचे आम मंडी रे दे वर्तमान मंडी रे सेमती धान गदा होकी रही धान उठी पारुनी तादरे जहाँ आम सोसाइटी संपादक को पचारथुलु जे मिलर आसुनाती धान नौनाती ताकर जहाँ टार्गेट रही ता पूरण होनी तेणु कहवा गले संपूर्ण भाव वर्तमान जी सरकार चाहते व्यवस्थित करने से व्यवस्था आम जहाँ देखुचु जे स्थानीय जहाँ चाषी मान अभियोग रोचे अनेक चाषी भी खबर कहते आम जीवनु आ धान दबुनु कारण बारंबार दौड़े चाषी चाष कर वर्ष जाक अमल कर कष्ट कर धान दबापाई हेले केते कष्ट करिया पड़ुछि ता एही मंडी आम स्पष्ट जानीपारे निश्चय आम सहित संतोष केन्द्रापड़ा जोड़ी होते किसी चाषी प्रतिक्रिया नौथिले एथि सहित देखुले कि असंतोष स्पष्ट भाव जनापड़ी चाषी भितर कि वर्ष तमाम परिश्रम कष्ट प्रतिकूल परिस्थिति दे चाषीटी चाष कर धान अमल कला बेलू केमती दब मंडी में धान उठब से भी चाषी की नाकेदम होगा पड़ी। धन्यवाद आम सहित संतोष जोड़ी होते केन्द्रापड़ा ए संपर्क में अधिक आलोचना। मन में मिल जाए आसमां एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमां ये जिंदगी जो दिया रब तेरा शुक्रिया चुनना है जो तारों को नहीं चांद को चुना